Gledamo ih svaki dan, a ne vidimo. Slušamo ih, ali ne čujemo. Djeca nisu samo mali ljudi. Oni su cijeli svijetovi koji često preskočimo u žurbi da ih popravimo. Danas ulazimo u taj svijet, kroz oči jednog dječaka. On je osnovnoškolac, odličan sportaš i mladi intelektualac. Što znači biti dijete danas? Kako izgleda bullying iznutra? Ne iz statistike, već iz srca. Što propuštamo kao roditelji dok ganjamo savršenstvo? Ovo je Lenard Ljubić. Da li odrasli razumiju djecu? Ja mislim da ne, pošto odrasli kad su bili mali, ko mi, ko djeca, imali su potpuno drugačiji život, više su bili vani, tad nisu još postale postojali su mobitel, ali nije bila toliko tehnologija napredna i sve to. I ovisi, mislim, neki roditelji razumiju i neki postupe na dobar način, ako dijete nešto loše napravi, ali neki ne. Jer puno ima odraslih koji samo oni čuju na perije. Moja mama ode na neki rođendan, ja isto tamo budem, tamo se okupi još mama i onda mama piće kao djeci kako je njima i sve to. I onda mama na primjer čuje da kad idem spavat, da sam cijeli na mobitelu i onda nam misli da to zapravo radim. Jer puno roditelja zapravo ne uči djecu iz iskustva, nego ih uči po tome kad nekaj čuju. Misliš da je svako dijete tu za sebe i da bi se svakom djetetu trebalo pristupiti individualno, ajmo reći, na određen način? Pa da. A kaj misliš da bi trebali roditelji napraviti da dublje razumiju svoju djecu, da mogu dublje ući u to sve? Mislim, jako puno roditelja priđe djeci, kaže ako ti nešto smeta, javi mi si to. Ali neka djeca, mislim, meni nije tako, neke djece koji buljaju, oni će se bojati reći, znači ne reći svoju istinu. A zašto se djeca boje reći roditeljima istinu? Zato misle da će roditelji misliti o njima nešto loše. Misle da se njihovo dijete, na primjer, mene bulja neko u školi i ja se neću reći roditeljima zato jer se ja bojim. Misliš da će roditelji imati lošu sliku o tebi nekako? Da, kao? I misle kao da se ne mogu se postaviti za sebe i da. I da li misliš da to što djeca ne mogu iskomunicirati takve stvari sa svojim roditeljima, da li misliš da to djecu opterećuje i da to je neki teret koji nose u sebi koji, ajmo reći, nije dobar za njihov razvoj? Pa da, mislim da... Pa jako puno djece, mislim, što imaš praktički teži život i što više radiš u životu i što se više trudiš, to će imati kasnije bolji život. Znači tebi ovisi djetinjstvo o tvom životu. Kako ćeš ti postupiti. Misliš, život od djetinjstva ti ovisi, jel? Da. Šta ne možeš shvatiti kod odraslih? Pa, mislim, meni iskreno razumijem svoje odrasle i na način koji oni meni postupe s nekim i kako me žele naučiti, ja to potpuno razumijem, ja se slažem s time kako oni postupaju. Sad ne mogu reći za druge osobe, ali da. Ja se slažem kako mene odrasli uče, ali znam iz iskustva, mislim od prijatelja znam kod njih da roditelji njih uče na potpuno drugačiji način i da se niko ne slaže s time, da čak i roditelji ponekad si da misle sam tako treba postupiti. A da li misliš da roditelji znaju kako treba postupati ili onak više nekak to spontano improviziraju u trenutku? Možda su onak dosta i odsutni zbog svog posla i to i ne mogu se posvetiti svojoj djeci dovoljno. Pa istina je da se ne mogu baš posvetiti, pogotovo neki roditelji koji rade jako puno, ali isto tako odrasli se naučio od svojih očeva, mislim, naprijed moj tate je naučio od svog tate neke stvari i moj tata mene uči, ali moj deda je zapravo njega učio potpuno drugačije, zato nije isti život sad i prije 50 godina. Ja mislim da svaki put kad se promijeni neka generacija, kad dođe nešto novo, da bi se trebalo razmisliti kako bi zapravo. Misliš da roditelji ne mogu pohvatati te mladenačke trendove koji dolaze, ajmo reći, jel? Pa da, naprimjer, ja imam sestru koja ima isto godina kao ja i koja može shvatiti neke stvari koje ja mislim, a roditelji ne mogu.
i zato mislim, evo, zahvaljujem se sestri, što me jako puno puta brani u nekim situacijama, ali da, ona puno bolje razumije mene i da je manje sa mnom, puno bolje će mene razumjeti nego roditelji. Kad bi mogao promijeniti u svojoj školi, šta bi to bilo? Mislim, moja škola je zapravo ok. Neke škole su potpuno drugačije. Primjer, onak kak profesori postupaju, ja znam da moja škola, ja mislim jedna onak Koja škola? boljih, Koja škola? Izidor. Da je jedna od boljih u Zagrebu i jedna od strožih. A isto tako znam i kod svog frenda da on ode u školi i da njemu profesor jednaki da on zna za jedan, njemu će dati 5, njih voli ga samo dok dobivaju plaću i njima ok. Pa da li misliš da taj, recimo općenito, obrazovni sustav te recimo osnovne škole, općenito, ne mora biti samo tvoja škola nego u Hrvatskoj, da misliš da je to dobro posloženo? Da li te opterećuju nekakve ocjene, da li imaš pritisak oko toga? Pa mislim, mi u Hrvatskoj nemamo pritisak, ali na primjer u Njemačkoj imaju. Oni imaju samo 4 godine osnovne škole i njima visi tih prvih 4 školske godine, njima visi gdje će se oni upisati u srednju školu, gdje će na faks. I zato znam, vidio mi je tata kak je puno njegovih prijatelja, oni samo vježbaju s djecom uče i uče zato tih prvih 4 razreda i zapravo onak doslovno im ovisi za kasnije. Ali u našoj školi, mislim u Hrvatskoj nije tako, ali znam da je cijeli školski sustav malo ovak. Pitam te to iz razloga, zanima me da li današnja djeca uče zbog ocjena ili uče zbog znanja? Ovisi koje dijete. Većina ne voli učiti i većina ih uči samo zbog kao roditelja ili se roditelji neki parti mogu se pohvaliti i to. A zapravo većina djece da im sad daš knjigu i da ih pustiš onak 10 sati o sobi, oni bi valjda, neka djeca uopće ne bi uzela knjigu, neka djeca bi samo onak prečitala i rekao bi nakon 50 stranice ne da mi se više. Jer puno djeca onak... Nisu za znanje, nego u principu uče zato jer moraju. Da, i znaju da je tehnologija sve bolja i da će GPT... Mogu sve lakše i lakše prepisati. Jel? Da, i njima je sad onak djetetu da ga pitaš neko pitanje, da napiše sastavak, dijete prvo kad će uzeti GPT napisat će pomogni mi napisati sastavak. Mislim, neće svako dijete, ali većina hoće i znaju djeca da njima zapravo ne treba oni uči da ne znaju. Ako prije, u školama nije bilo internet i tog, prije si onak, bilo jako važno čitat i jako puno naučiti, no ovak nije, mislim, važno je. Ali jako puno djece hoće ne misli na taj način. Misle, kad ću sad to učiti, kad odrastem, uzet ću mobitel, googlat ću i eto tome. Pa ja ću ti reći svog primjera da moja generacija, čak i ja, mi smo znanje, neki ovi koji su ga zavolili, nažalost, tek nakon škole. Zato nam je u školi to bilo nametnuto. Moraš imati dobre ocjene i to ti ne stvara nekakav pritisak i na kraju ti se stvori to da u principu ti ideš u školu radi ocjena, a ne radi onog zbog čeg bi stvarno trebao ići, radi znanja. I sad, pošto tu pričamo, sva djeca ili roditelji koji će ovo slušat, volio bi da na najbolji mogući način, ne znam, ja sam isto roditelj, ne znam i sam kako, ali da se djeci od malih nogu instalira taj mindset da stvarno vole znanje, da se obrazuju zbog znanja, da se obrazuju da budu pametniji i bolji, a ocjene su samo nekakav biprodukt i nuspojava, ajmo reći, toga što ideš. Ocjene ne bi trebale biti prioritet, nego bi znanje trebalo biti prioritet. Evo, to je, se slažeš sa mnom. Znam i slažem se s time, ali nažalost ti si osoba onako 5% si samo, zato puno roditelja hoće ne misli na taj način. Nego djecu možda forsiraju, moraš imati dobre ocjene. Da. Hoće ih, jako puno djece, neki roditelji hoće ih boli briga za njihovo znanje, samo kao je važno da neka rade u životu. I čini si ti okružen s ljudima kojima se ne da, ti nekad kad ću sad učiti, onak, svi idu van, ja ću sad ostati doma učiti 2 sata, nešto što onak, čak i sad znam, puno prije će djeca onak otići s vendovima i to. A ko ti je usadio taj mindset, bi rekao da imaš? Jel to je, ajmo reći, ti si jedan od rijetkih
mladih ljudi, osnovnoškolaca koji ima taj mindset da stvarno voli knjigu, da stvarno voli znanje. Ja znam. Ko ti je usadio to? Pa mislim, iskreno nije baš ko da to obožavam. Mhm. Puno rađe bi onak ne učio. Ali, mislim, imam neki već talent, imam pručno visok IQ, ja mogu skužiti nešto kako drugi ljude misle. Mhm. I meni je puno lakše naučiti nego nekog... Brže kopčaš. Da. To ti je prednost, da, definitivno. Da, i na primjer, igrice su isto jako loše, zato... Igrice? Da, zato kad ih tebi cijelo vrijeme imaš, zato djeca ne vole učiti. Zato ono cijeme dok ti igraš igrice, Call of Duty, oni cijelo vrijeme imaju neku onak akciju, imaju puni se adrenalina, aj sad ću ubiti, sad ću skočiti, sad ću onak nekog doći za leđe i on ću ga lupit, bubam, tak neš. Cijeme su puni adrenalina kad igraju. I onda oni uče, oni samo čitaju nešto, inak samo gledaju da čovjek ima te organe, njima je dosadno kad ću sad to učit, mogu sad imati adrenalina, mogu se zezati s vendovima i to. Znači idu nekakvom, ajmo reći, linijom da se zabavljaju, nekom linijom manjeg otpora i nisu svjesni ovo kaj si ti super rekao, da moraš žrtvovati određeno vrijeme dok si mlad. Da. I da ćeš jedan dan zbog toga prosperirati i biti uspješan, jel? Da. U ovom slučaju je to znanje. Daj mi reci, da li ima nasilja u tvojoj školi? U mojoj školi nema nasilja, svom srećom. Ali znam kod jednog mog frenda u kvartu Pantovčak, tamo ima skoro svaki dan neko glupi. Ali sad ima sve manje fizičkog nasilja, sad ima ovog psihičkog. Koje je gore po tebi? Pa mislim da je više psihičko. Slažem se. Zato kad je tebi onak fizičko, tebe bilo neko udari, to je to. No psihičko, to kao prvo, sve kaj bude na internetu, ostane na internetu i ti cijelo vrijeme onak. Možda drugačije spavat, onak najčešće su te samo neko lupi na sekundu, nego ovak cijeme zna da će doći da će ti se svi smijati. Teško, da. To u principu ostavlja one i duboke traume neke onda dugoročno na djetetu. A da li imaš nekih prijatelja ili poznanika koji su žrtve nasilja i da li, ako imaš nekog takvog, ne možeš opisati kako izgleda dan tih ljudi, da li im je teže, da li se boje, da li su u strahu, da li su bilo kojem načinu ograničeni živjeti u svom nekakvom punom dječjem potencijalu? Pa najčešće djeca koje boje ima jako veliku maštu i puno su sposobnija od djece koje se ne boje. Mi imamo jednog izraza, mislim, njega ne boljamo niti ništa i nema nikakvih problema, je normalan. Ima koja mašna cena, neka je satnice, neka je crta ovak po bilježnici. Nek zamišlja se neke ljude koji hode i tak nešto. On ima veliku maštu sve, ali u nekim trenucima je čudan i kako su svi prema njemu onak, ajmo reći, grubi, onda se on promijeni se čovjek, mislim. Svi su prema njemu grubi i onda se on tebi ponaša ono kao da i šuti. Tak neke situacije. I to je jedan moj friend, mislim, iz razreda. On ima mašta, niko njega ne bulija, ali onak, ja njemu posudim, jedan sam posudio. To je bilo kad sam grašao, mislim, onak, jadan on kaj mu drugi, onak, se me smiju na foru i to. Ja bi njemu onak jedao neki keks, ja njemu dam svoj i dam onak polovicu. I kako je on naučio da su prema njemu zločesti, onak uzmem pojede, kaže kao, daj još. Da budi setan. I po ti nekih situacijama sam skužio da onak, fakat nije, mislim, normalno, ali fakat sam skužio da nije to, da se onak promijenio i da puno utječe na to kaj se neki ponaša tako na njemu. I da. Šta misliš, kak bi se dijete koje se recimo ne može fizički obraniti od bullinga, kako bi se to dijete trebalo postaviti, to dijete koje je žrtva nasilja, kom bi trebao to reći? Da li svojim roditeljima, da li svojim prijateljima? Kako dolazi do toga da se on obrani od toga? Da se obrani, da bi napravi neki svoj stav, postavi neki svoj, da se vidi da onak ima jači stav. Da li to mora biti fizički ili može biti verbalno argumentirano? Pa mislim da treba biti fizički. Zato djeca danas gledaju samo onak fizički kojak. Hoće ne gledaju niti njegovu osobinu, niti niš. Oni ako vide, buba neki tamo
gang, ako vide neko onak jak, oni će reći, ajde dolazi. A šta onda recimo dijete koje je onak malo manje od svih recimo i ne može se fizički obraniti? Da li postoji ikakav način, ikakva metoda da on ne bude žrtva bulinga? Ili je to, ako je buling u školi, nemoguće izbjeći praktički? Nemoguće, zato ne možeš ti. Jako puno djece kao svi govore da se obratiš i roditeljima ili profesorima i ravnateljici ili nekome, ali to kako se rekao, niti jedno dijete neće, zato želi pokazati da su oni onak, da ima jak stav. Ne žele se osamotiti i znaju da ako sad to doznaju, naprimjer. Kao ispašće tužibabe ili... Da, i onda će ih još više motivirati. Da, ja osobno mislim da bi ta djeca koja se ne mogu sama obraniti, kad bi gledao trenutno, vjerojatno će u trenutku kod tih svojih prijatelja bulija ili ljudi ispast tužibabe, ali nisu svjesni, ako se to proteže dugo, koje to mentalne traume mogu napraviti, koje se protežu onda kroz cijeli život. Tako da, moje definitivno stajalište i mišljenje da ta djeca koja se ne mogu obraniti, apsolutno što prije trebaju to reći ili profesoru, ili roditeljima, ili nekom koji ih može tu zaštititi, jer to treba se odmah tome stati na kraj. Zato što je bolje ispast možda u trenutku tužibaba, i to će se zaboraviti, nego da dijete doživotne traume uče. Djeca tog nisu svjesna, ali nažalost jako često dolazi do toga da su djeca istraumatizirana i onda to vuku kroz život. Tako da to je jedna velika nevolja, ajmo to tak nazvat, koja te dočeka u životu ako si žrtva bulinga i nisi to adekvatno sanirao na vrijeme. Pa da, mislim, ali nažalost djece se neće, jednostavno. Nešto mi govori da neće ništa reći. Ja mislim da najbolje, postoji neki način, koliko god oni bili onak žilavi ili nešto, trebaju si neke ih napraviti po faci, bubam ili nešto, onak. Čekaj školske praznike, čekaj ljeto ili čekaj srednju školu i taj dio, na primjer, najbolje ti je jako puno djece koje su bulijana u osnovnoj školi, odu u srednju školu i tamo budu čak i dosta poznata. Da to onak, oni znaju da im ovo, ne ovisi, ali dođe u srednju školu, ima ih tamo da će ih neko sad bulijat i oni znaju kak je to i on kažu, ovo si neću dopustiti. I on dođe u srednju školu, onak... Ko razbijač. Da. I baš onak uđu ko da ih niko nije bulio. To je definitivno jedno pitanje koje se onak pokušava već, jedan problem koji se duže pokušava riješiti. Nažalost, vjerujem da je to danas bolje, ali toga i dalje ima. I tom se definitivno mora stati na kraj, ako ne maksimalno minimizirati, jer to je jedna od velikih, kao što sam rekao, problematika koje dijete onda nosi kroz život, odrasli čovjek, i to prenosi na svoju djecu, na ljude oko sebe, tako da svi koji slušaju stvarno mislim da bi se trebali na neki način izboriti da to nasilje među djecom se minimizira maksimalno, ako ne i prođe skroz, jer to je za boljitak naše djece. I ti se, Lenart, slažeš, vjerujem s tim. Ja slažem. Da li profesori u tvojoj školi dobro rade svoj posao? Pa neki da, neki ne. Ja mislim da profesor treba biti pošten, da neće ima nekog onak kog voli i da mi imamo profesora iz fizike kojeg jako puno djece voli, zato logičan je i nema onak, ajde, nisi donio pokus, ajde, popustit ću ti, daću ti 5. Onak, ili ići put donesi. Kod njega ima pravo, on je jednostavan i ništa, ne doneseš pokus, dobiš 1, ali ako ga doneseš, on ti neće gledati u ocjenu, ali dalje će ti ostati to u imeniku. I on sam je pošten i da, nema nekog onak, da svima isti, a neki profesori neki baš mrze i bude neki kviz. Ja sam imao profesoricu iz geografije i bio je neki kviz, pitala me neko pitanje, ja sam rekao nešto, ona me onak pogledala ovak čuno, gore dolje, rekao kao ne. I on neko pored mene je isto to rekao, mislim onak samo drugačijim riječima. I ona je rekao, ok, dobro. I ja sam ko mali obožavao geografiju i znao sam baš sam puno učio, mislim nisam učio, ali sam znao jako puno toga, ali onda me ta profesorica to baš onako ubila.
tu želju za geografiju. To ti je, ajmo reći, ostalo u sjećanju, jel? Mislim da je to jedan od načina na koji djeca gube interes prema znanju i obrazovanju. Da, to je isto. Izrešetali smo te sad s tim bulingom, sa školama. Idemo malo se na tvoj život baci. Daj mi reci, šta bi u svom životu htio promijeniti? Misliš kao za sebe ili onako svoje prijatelje? Šta ti god padne na pamet? Šta god misliš šta najbolje rezonira s tobom u tom trenutku? Ne znam, meni je sve ok. Ja sam zadovoljan sa života kak imam i svjestan sam da ne može nitko ima najbolje i zahvalan sam tati i mami i Elizi i svima i bratonom. Ja sam zahvalan i da, zahvalan sam svoj život. Lijepo odgovor, jako. Nije niš Nadam se da je posebno većini koristi. djeci tako. Pa nije baš većina djeca, na kompjuter. Jel igraš kompjuter? Igrice? Pa mislim, ja ti imam 8 sporta dnevno. Koga? 8 sporta tjedno. Sportova? Da, Kaj imam treniraš? tenis, nogomet i hrvanje. Kaj ti najdraže? Tenis. Nije? A ne, za sve volim, iako sutra imam natjecanje iz hrvanja. Ja. Kak ti ide hrvanje? Pa treniram ga već pol godine. Dobro mi ide. Koji ti je najfizički, najzahtjevniji od ta 3 sporta? A hrvanje. Jako malo ljudi, ne znam ako si ikad gleda utakmicu hrvanja i tog. Oni su svi se ne postaje niti jedan drugi. Svi imaju onak mišiće, svi Oni imaju su čvrst životinje, vrat. da. I sve to, i to je najzahtjevnije. Imaš ti jako puno igrača nogometni koji onak imaju ovakve nogice. Ovak ih dotakneš i oni se bace. Ali su isto jako spremni nogometaši. Da, znam. Ljudi misle da su možda onak malo curkastiže, ali ja sam igrao nogomet, na primjer, nogomet je iznimno jedan fizički, težak i muški sport. Tako da koji put ta građa kad ih vidiš i mršavije, možda je to samo ovako na van, ali vjeruj mi da su to ljudi koji ozbiljne fizičke pripreme prolaze i jako su spremni. Šta ko u hrvanju, on je takav sport da oni žele da se neko onak, ne kaže sad, pokolje. Ti ako batiš neku hrvanju na glavu, ti dobiš 5 bodova u natjecanju. I oni zapravo tjeraju djecu u hrvanju da oni budu snažna i da prihvate bol, a negdje bubam u nogometu, jako puno sad ljudi se onak samo baca po podu. Mislim, istina je da se to onak kopačko nekog udaraš po nozi, to užasno boli, znam, ali kad nekome onak, ne znam da li si ikad gledao u nogometu, nekog udari ovdje i ovaj se primi za glavu, onako da ga tu negdje i simulacija. baci se. Da, jako puno djeci sad koji igraju nogomet, oni to gledaju i misle onak, ako će to Ronaldo, mislim on to ne radi, ako će sad neki tamo Radio je nogometaš. Ronaldo bez brige, on se isto baca. Mislim da. Ti si još nisi ni rodio kad se on baca. Da, puno djeci misle onak, ako se neko tak baca, mogu i ja. I da, i puno jače će neko prihvatiti bol kao hrvač nego nogometaš. Šta bih htio biti kad odrasteš? Ko mali mislim i dalje znam jako dobro kuhat i ko mali sam htio biti kuhar, kao neki šef. Ja bih htio biti neki htio bih voditi neki posao kad imamo vikendicu. Vikendicu, nemoj da te tata čuje da si rekao vikendicu. Da, mislim, kući koju iznajmlju. Vilu. Da, vilu. I ja bih htio onak to voditi. Da, i znam isto tako da kako sad ponašam prema roditeljima, mislim ne, nego kako sad radim nešto u životu da će im to utjecat kasnije. Jako puno. Znači zanimate i taj, ajmo reći, biznis, turizam, razvijanje u tom nekakvom intelektualnom smjeru. Da, naprimjer Monopoly. Uvijek kad igramo, ja uvijek pobjedim. Uvijek se nekako onak... Najsnalažljiviji si u tome. Da, pa to je ovo što si rekao, pardon što te prekinem, to je ovo što si rekao, da imaš taj kliker, IQ, snalažljivost. I mi odrasli obično kad igramo takve igre nismo možda koji put 100% unutra, ti uživaš u tom i siguran sam da pobjediš i s razlogom onda. Šta je za tebe dobar prijatelj? Pa dobar prijatelj, ima puno djeci koji misli da ima nekog dobrog prijatelja, no nakon par godina skuže da zapravo uopće nije dobar prema njima i da ima puno bolje djece. Ja imam, okružen sam sa kvalitetnim prijateljima i djecom i sretan sam sa svojim prijateljima, imam puno i da. Ali misliš da će neki od tih prijatelja, tvojih sad najboljih, ostati s tobom prijatelj do kraja života? Mislim da će. Koji prijatelj?
Pa spomeni ga sad. Matej. Matej. Pozdrav Mateju. On je najbolji prijatelj. Otkud se znate? Pa znamo se, njegova mama kao radi, ona je neki kao psiholog, a on nije tak nešto, tam bavi se kao da saznaje neke talente i tak neš. I ona kao bavi se puno ljudi. Jedanput je otišao u filmu kod mog tate. I da, i tak se znamo. I dobri su si prijatelji. I ja i on smo si isto. I svaki put kad nisi imao obveze i on isto, mi smo išli svaku subotu, bi ja bio kod njega, da spavam. A sad je to malo više ono. Sleepover je malo rijeđi. Da, nažalost. Sljedeće pitanje me jako zanima kaj ćeš odgovoriti. Šta misliš? Koja je svrha nas ljudi? Pa svrha nas ljudi, mislim, onak, jako puno ljudi, sad ću zvučati kao da sam nekako spoiled i to, ali zapravo većina svijeta, onak, da se ti prehraniš i da imaš neki stav, ti visi zapravo novcu. Znam, sad zvuči malo onak kao Ne zvuči, bahato. samo pričaj. Jako puno, onak, hrana, voda, sve živo kad se možeš zamisliti. Djeca u Africi i u Indiji, zašto oni imaju život? Zato mislim, oni su jako sretni, oni su zahvalni time kaj imaju. I oni zapravo imaju sve kaj tebi treba u životu, ali oni imaju takav život zbog novca. I svrha nas ljudi je naći posao, zaposliti se, imati dobre prijatelje, imati obitelj i umjeti mirno i spokojno. Znači imati stabilnost tokom života i financijsku i što se tiče familije i što se tiče zdravlja i svega. To je jedan jako jednostavan odgovor. Jako puno filozofa bi tu reklo. Traži po svemiru, kopkaj po određenim religijama, ali ovo ti je ovo što si ti isto rekao... Isto tako i bavi se time što voliš. Što voliš, odlično. Ovo što si ti sad rekao ti je temelj tradicionalnih, onih vrhunskih kineskih filozofa koji su jako mudri, koji kažu u principu da je smisao čovjeka nije da ideš milijardu svjetlosnih godina u svemir ili da istražuješ središte zemlje, nego baš da se na dnevnoj bazi ustabiliš, da su ti stvari posložene i da možeš živjeti miran i lagodan život. I ovo sve kaj si ti rekao je upravo ono kaj ti treba za to, si dao jako dobar odgovor. Svaka čast. Šta radiš kad si tužan? Pa ja nisam tužan, ali šta radim? Pa ne znam. Jako puno znam nekih cura koje oni se razvesele, tak da se našminkaju i tak da onak pričaju s vendicama i da se slikavaju i onda se budu zgodno, šta god već. Meni, mislim, ne znam, ja nisam tužan, no onak da je bio, valjda bi poslušao muziku i sjetio bi se zašto bi bio tužan. Isto tako bi onak razmislio o svom životu, koliko bi to bio zahvalan svemu što imam. I tu bi prestala ta tužnja. Pustio bi malo da se sve slegne i bilo bi sve dobro. Isto jedan jako dobar odgovor. Jel gledaš filmove i serije? Jako puno. Koji žanr najviše voliš? Pa ne znam, neku akciju. Akciju volim gledat. Nešto koji volim gledat, neki onako, kad idu neki pustolovine, su džungli i onako preživljavaju, lovi ih neko. I volim takve neke, ali da, najviše volim akciju. Još smo se dotakli toga, dosta čak, ali sad ćemo još malo dublje zagrebati u to. Vratit ćemo se malo na ovo s roditeljima. Koliko problema stvarno svojih osobnih dijete iskomunicira sa svojim roditeljima? Pa, oko 60%, bi rekao. Da li oni najteži ostanu u tebi ili najteže te komuniciraju na van? Pa u meni, mislim, ne u tebi, općenito u vama, djeci, može biti. A u djeci, ja mislim da najviše neki ti veći problemi. Ako sad ima problem da je neki prijatelj rekao nešto, da se posvađa, to će svako dijete reći. No sada njega baš taj fan bulja i sve to neće reći. I tako nešto. Ono najgore. Koji savjet bi dao svim svojim vršnjacima? Misliš ovak savjet kao za školu i to ili savjet za cijeli život? Šta god ti misliš da je dobro, kako god hoćeš to. Pa ne znam, mislim, nađi neki smisao života i budi zahvalan ono što imaš.
Mhm. I kako god misliš da imaš loš život, pogledaš druge ljude i shvatit ćeš Mhm. da bi treba biti zahvalan. Da koliko god tebi loše, da sigurno postoje ljude koje imaju još gore. Mhm. I da nađeš obitelj, da nađeš neki posao, da budeš uspješan u životu. Svaka čast, Lenart. Drago mi je bio što si bio naš gost. Meni isto. Nadam se da ćeš nam doći opet i iskreno, stvarno si me iznenadio s odgovorima, sam nastavi s tim mindsetom dalje i prenesi to na sve svoje prijatelje.